नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। बंधु माने 17 फेब्रुआरी 2026 मंगलवार दिन पड़ुअछि फाल्गुन मासर अमावास्या बा फाल्गुन अमावास्या। एही फाल्गुन मासर अमावास्या दिनटी आमर हिंदू धर्म रे बहुत पवित्र और शक्तिशाली बोली माना जाइथाए। एही दिन रे करा जाइथिबा उपाय गुड़िक घरर दरिद्रता दूर करिथाए, धन सुख और समृद्धि घर को आनी थाए। विशेष करी एही फाल्गुन मासटी हेउछि भगवान शिव शंकर और माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करिवार श्रेष्ठ समय। एही दिन ठीक भावरे किछि सरल उपाय गुड़िक करिले घर को धनर आगमन होइथाए। तेबे बंधु माने चलंतु आपणकर आउ समय नष्ट न करी केते गुड़िए उपाय गुड़िक संपर्क रे जानि नबा। जेउ उपाय गुड़िक जदि आपण एही फाल्गुन मासर अमावास्या दिन रे करूछंती ताहेले आपणको निश्चय रूप से धन प्राप्ति हेबो। एही उपाय गुड़िक सठिक विधि विधानर सहित संपूर्ण श्रद्धार सहित जदि आपण थरे करिनेबे ताहेले एही उपायर फल आपणको निश्चय रूप से प्राप्ति हेबो। तेबे सही उपाय गुड़िक संपर्क रे जानिबा पूर्वरु आपण जदि मोर ही चैनलटी रे प्रथम थर पई वीडियो देखुछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। पाखरे आसुथबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट करि दियंतु। वीडियो टी को जदि लाइक न करिसंती ताहेले वीडियो टी को मध्य लाइक करि दियंतु। विश्वास आ भक्तिर सहित तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो टी रे आपण माने 10टी सहज सरल एवं शक्तिशाली उपाय गुड़िक संपर्क में जानिबा पई पाइबे। तेबे सही उपाय गुड़िक मध्यरु सर्वप्रथम उपायटी हेउछि घरे धनर अभाव को दूर करिबा पई। तेबे एही उपायटी को आपण करिबा पई सर्वप्रथमे एही फाल्गुन अमावास्यार सकाळ समय रे आपण स्नान करि नियंतु और पितृतर्पण एही दिन करिबा बहुत शुभ बोली माना जाइथाए। सेथिपई आपण स्नान करि नियंतु। स्नान पानी रे अल्प गंगा जल मिसाई तुलसी पत्र पकाई एही स्नान करंतु। एही स्नान को पवित्र बोली माना जाइथाए। एहा परे एही दिन आपण पितृदेव माननकु स्मरण करी तर्पण करंतु। एही तर्पण करिबाकू बहुत शुभ बोली माना जाइथाए। पितृपुरुष माननकर आशीर्वाद रहिबा द्वारा घरे केबे भी धनर अभाव हुई न थाए। तेबे एही उपायटी को अवश्य रूप से फाल्गुन अमावास्या दिन करंतु। एहा थिला प्रथम उपाय। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय उपाय संपर्क रे। अमावास्या दिन माँ लक्ष्मींकर पूजा करिबा अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। तेणु संध्या समय रे आपण घरर पूजा घरे घियर गोटिए दीप जालंतु। माँ लक्ष्मींकर फोटो किंबा मूर्ति सामना रे पद्म फूल किंबा लाल फूल अर्पण करंतु। एहा परे ओम श्री महालक्ष्मी नमः एही मंत्रर जप 108 थर करंतु। तेबे एही उपायटी को करिले आपणक पाखकु धनर आगमन आरंभ होइथाए। तेबे बंधु माने तृतीय उपायटी हेउछि फाल्गुन मास अमावास्या दिन संध्या समय रे एक उस्त गछ तळे सुरिस तेलर गोटिए दीप जालंतु। एहा आपणकर शनि दोष और पितृदोष कम करिथाए एवं धीरे धीरे घरर अर्थ समस्या दूर होइथाए। दीप जलाइबा समय रे भगवान को निजर मनर कथा कहंतु। एहा द्वारा आपणकर आर्थिक समस्या गुड़िक सबु दूर होइथाए। तेबे बंधु माने चतुर्थ उपायटी हेउछि फाल्गुन अमावास्या दिन कला राशिर दान करिबा बहुत फलदायक होइथाए। गरीब लोक माननकु कला राशि चाउल डाली किंबा वस्त्र दान करंतु। एहा द्वारा आपणकर पूर्वरु करिथिबा पाप गुड़िक क्षय होइथाए और धन लाभ होइथाए। पंचम उपायटी हेउछि एही दिन माने फाल्गुन अमावास्या दिन घरर उत्तर दिग को सफा करिबा। तेबे बंधु माने घरर उत्तर दिग को धनर दिग बोली माना जाइथाए। तेणु एही दिन आपण निज घरर उत्तर दिग को भल भावरे सफा करंतु। एठारे गोटिए छोट कुबेर जंत्र किंबा माँ लक्ष्मी को चित्र रखिपारिबे। एहा परे सेठारे एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई गोटिए
ଶ୍ରୀଫଳ ବା ଯାହାକୁ ନଡ଼ିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ତ ଗଲା ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ। ତ ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ପୋଛନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେଠାରେ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଉପାୟ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହଳଦୀର ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ତିଜୁରୀ କିମ୍ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖୁଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ଦାନ କରିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ମାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶିବଙ୍କ କୃପାରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶମ ଉପାୟ ବା ଶେଷ ଉପାୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସହଜ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରିଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କେବେ ବି କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ ଆସିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ସହିତ ସତ୍କର୍ମ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।